to ben solamen lolu ni natanka banko kibar kun le diala jannimbe dunna kibarol kono bidum albe nyille mo la kibarol to Yankuba Toure trial set for judgment Yankuba Toure kabe kitio men kono to men ya tumi ko abulobe Ousmane Koro Sijela saya kono e ko sainde ko liro sudara ton la de ibe parere pour ka kitio kundu e Yankuba Toure la ko la nyaadi le wala kiti bum tara nyaadi kunu albamo la bi kibarol to fana albamo la sojaro le di sataro ke wala senandrol ke to momen na ya kankula ko be fintila silo kan be tarra patrol la e ka mego operation restore sanity sojaro diamutal de senandrol ke kodol la ye mune fo albamo la bi kibarol to fana albamo la jara west kene ku problème o membe satol tema membo ko suluko ani sare jama iko akamunta hansa ya man solve de wala ko nyi mambande mune be larin je santeng albamo la bi kibarol to fana albamo la adisodo wala jalodo e ka me ko rongo ala kitio me alon ko abe million tan saba kaninkan kitio do lo me alon ko ay mo jama sambaje abol kono alkalo membe banjuno nding ani almamo e ko kitio nyim continental de high court kito tala nyaadi kunun albamo la bi kibarol to fana albamo la transport union me alon ko wolle marta moto la taninala e la president di amutade ako katu fuelo la fala wati banko kan ako kera korla kola ku bala driver la karola de wati na fan ku jama mambulano mi rankiling Umar Cissé wolni munni munefo albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la GDC la youth president adi amuta ko degede MC Cham Jinio a bulo chodi president barola na la Sakunda ko incompetency man do ko no andu Imam Sakunda samba nyaay mano to momen abe diamu kam modo la tombondrola president baro men tombon ka place o diala social security e kanil wal fora nyokode MC Cham Jino e munni munefo albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la dimbado bota london kono mi alon ko ay tiñaari bakije dimbañi bota nyaadi be mo commande la mi alon ka ba satala mole albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la UDP e la patio normalan ko wala patio nyaaron ko a normalan ko mem aji yam sekati adiamuta ako UDP wolle fon e president baro hanyindi bi abe ko men naten ay munni munefo wala koto wala munema dalilodi albo fana mo la bi kibarol nyin anin kibar jama albo le mo la sainten kada fotalantan anin fulo lamin sanyang Ibrahima Jara barake bake kadon kibarol kono to ngata bundum bijanker dami yalon ko fanyi watin kono ay ko mo mollati mi yalon kay mantra kontan nin kote kede kabri wato mi yalon ko iko meta ka bulan na wek no ma bake pour yeke multi mi yalon ke be mako no la nyame kaje fanko be jio canjandi la o ma fon la nyame bari ko kabri kede multi mi yalon ko kodo jo pour na wek ko le pipe pol canjandi la ma fon la o mo fenete mi yalon ko aketale bar sainteng ay ko mo mi yalon ko meni kodo jo pour kaje ka pompol sur la suwol kono amu fenete mi yalon ko amanke no ande be bulakan na wek no male ka fo yeke multi mi yalon ko be mako no la nyame bari jiku kole o ma fon la mu fenete mi yalon ko abe batandi kane bar Suleiman Dabo ni nga soro nga dundi kibaro ko hello Mr Dabo. Hello Jara. Ini mbare ba live King FM radio 94.7 abaraka nge soro programme to nyamen kote ke. Yo abaraka fana kontanta for the second time kan soto interview la ya. Good. Akamunda wade comment no ya fole non kalye kodojo na wek ya mi alon ko asiada dalasi wule keme anin pende pour ka paypol janjande dinkiral to da mi alon ko jioma futa wo ma fongol nyinala amu pende mi alon ko yara frustrate wala jikla teta bake ko woltara no nyame kote ke alman kontani kabiri wato mi alon ko alye kodojo pour ka paypol sura alla korda wala ka pompo sura alla suwo ko munen problème modi munati na nyimbe ka keno on time ko mi atel laftala nyame. Jara nying kay disappoint ba kala nak ko ya fo nyame interview follow nying woketa pour men pay politi yo men pay bo ngamira ni nawek madina institution o membe ko itolbe nyame wole payment ko la membe kanya na 160,500 wuli keme wuli taworo wole ojo ngajo itolle la account atara fokari lulu nata na inoma biringa interview keje nata na pipe nyen yesinde ye sari sai fawol nyana pompol ni soto la cordal kono o fana nata ke problem oti mbole fana no makota ke o fana ni nata check kono min jota je abita wuli keme wuli talulu anin killing o fana jota na wekla account to comme jam projet ko nyimu wuli keme saba wuli tanin fula o jota na wekla account to so ngame o mu disappointment baleti pour katra firin ko no ma kay jeli no mala o montano o mu disappointment baleti ye so mol men yalon ko wolle biye bayri aliyake la kaje ko mol men yalon ko wolle be ma fongole isi jiyo sodo no nyame commando yafale ko a jemu dinkral dim yalon ko jiku kole aka mol ma jele fo hanbi wobe keri ngo ma fongo nyinal
o be keri ne still abe nyame abe wala nyama han sai bata kilo men beje o kilo mala beje because kompo be damen amansia adu dulani waratale so mo be ni dara jinno la falelo ande no bato hajo be molla ila hajo be tinyata so wo kamala wo ya tandina ko nawe man parela do ko kala wo komanto nu ya fole nu koy mo moltimi yalon ko fani wasifa ke reka bula ko nyin normal wala ka follow up la ka bule no make nyin ka ibe muneto ani wati jumalen ibadi le la sainten volantuma kabila le pombi ko do nyinjo pour ka sura la ko personal suwol kono fo mu fened mi yalon ko ya ko nyin follow up le wala ka bula no na ko yin follow up le nyaaji be nga fento message do sendwe mo min be ko do nyinjo alisto min bere nawet bulu pour ka itandi la ko mo la ko ananka mo be kala jella fawati do mo le la ko do soto nyame to le yalo mari wakilta ya kata ko do do fami bida wuli keme wulta lulu minning post la wuli keme wulta woro mankile so wo kayto nim famo be laari la office o fam ko no jere so ni no ma sa fam ila banda min fola nyola ma mbaji bela ni nga pombe ko lulu soto manango dira mo de la ko do sai bi ne be pombe ko lulu dira do la batla nyaadi wala batla kali fula fukani woro kotake amu ko do be la account to le because min mi janjara problem o be da men temalo fo communication wala fana man tra keri mba because ni ngaji be budget o min gadde da samosal ministry ikela allocation wala soto sonna wek energy ministry to buka allocation o soto ban because modol call senior manager la ikaita ni la ko ha modol fane joro ke janne kan woro halbado man do manna bantu ngamira ni manager mi o fonyen to bayta ni le ko ila institution wala ka fail because kukuli mun be kere sanji jamani de kaita ni mola mole joro ke jang ima soto ko to itla department o man tara tamaka wonnen na bolale so jamal bije akamunta ni ko di jokuwol na dunda ko mi yalon ko adunta wala kono amu fende mi yalon ko kamde ni ka kodojo ka assurance wala ka lamani yandiro men ke mari la natra ni ko kodojo foita de parete yala risito soto ila approach wala tamandiro ka men ke ka aka falina fali o sifa witness la kabri albe kodojo kan kuma di mal fotale sainten pour femando pour ka do ko ke kuye ko ngobande wala ka ke because ni fulare ke promise la alin so jani next week okay ya kala muta because having last course the fele managing director office okon this is the third time ñina be kala signa saban jamati pour ka try ni managing director ñeñol wala ka o men fola comme isi haklo to baake especially ila secretary mol wali la office oto ikana jibe ka bodo mol differentiate la kari o minister de kari mo managing director dani min ila concern la moy bang because mol le bete duma minu ni mol le ka di mol man tare la do ko ke ka ni modol na ila moy la men be keri because ni de managing director felta ni problème on a problème o be na le teleport bari ka daje ni bunda don secretary e ka bijire na kalbe bijire la sakaito be bonde na di ala ngai ko ala secretary afele asike non tina jam ko de ke no mara be explain ya from ngai birin 2016 later of le ni project kilo o mu sanji jelle de sanji wor ngai man na jam next minute be min kala asike no maybe media invite la ni journalist lo anje jalla bunda but birin mo de ya nim bi tema bi 5-6 years o fa ma fam bata ni manager man call secretary call mo man call so yalo way o mo ne tan dilantela do mo ma interest so mo le tan de fane wali so many alon ko walle ko do nyinjo pour ka pombol soto ila suwo nyin ko mo kum mo e jelle jo ila korda depend because it only maximum fentole soto nitala soto ka kanya 9500 wuli keme konondo wuli keme lulu okay yo bar dol bijire wolta tan bitawla le dol wuli tan kili do dol wuli tan fula dol wuli tan tadi yalo wonte ko dindi tu mirol ka kele wato do je mol ka tu miro kele ka fo ñi institution wala ñin doku bunda sifal men yalan ko wala joko nawek natra nu koy mari lafta pour la doku ñing ay tariya ka kuru songala di fe fanal lata wala le ka fa ko ni mari ñol wala mari la fembe bulu ni la fay tariya be fendilal Now, na first interview do nga fo jele ko ndol man pare pour ko encourage yalon kuruso ade kala bribe kuruso be kala nyine di bina le service on provide le service o di o mo le contante be so la na yeso ala ya de o kala corruption o de o mo le ya jibe contante do ye fendila bal ka be file o la ni na de fendina do ngana me service o di la ngo banku di o le da ka tax la jo na ba nyama nyim pipe ma fo be men dundula so kono bar pipe ba o mo na wek la to ko le di ko di molla
ni atara banko bi da ka nyama o pipe nyana soto le ki la saba because ne pipe dundiya ni ka wa fare to le be invoice so dirale be joro kala iko do ka jo na lekle so di mo customer ye customer jama min soto ito fana be ko do soto le dam so ko tuka fendi duma mami wo applicable be jam ni kontan ka de do ko ken chokeno jannen ke bula line to on behalf of the community sa kabilo ibe daming wala behalf ibe mena fola na wek ye nyin ko ndani fole anyway nge so yanni ni wi ko be banna ni ma any improvement je ko nga fo nyamen dol fana be murale be meeting kalale kabilo nyimbe meeting kalale ngaji be mu step letala abaraka ba ke Suleiman Dabo mbedi yam ka wole mi yalon ka dame wole bundum bi jankerte kabiri man kontande e ko nawek ay mom mollati mi yalon ko fan kodo ye wala jo atanyin dinkra nyin to bari mom molti mi yalon ko la pompol amu feneti mi yalon ko aman soro ni nawek jibe amu parastatal la wala man sakunda la ba compagnie la mi yalon ko balore pour ka jio anim courant ko wodi mol la banko nyin kam bari amu feneti mi yalon ka seniata banko dingo belal ko mom mollati mi yalon ko la service we kam provide among is not enough among si anu ala efficiency fana mu feneti mi yalon ko adla murra koma wala lakta bak bete ke nawek ni be diamula nawek la kola isa fo soma ay ta banno la fola kola me alon ko wala mu be dari la do kola karola adol bi je fa ka fo nga jio dundele beni wati juma kare juma wala sanjo fan sa ay wasile man na jio nafe nga courant dunde di same thing tani na siata da dol bana isa fo fa na area la fa na pipe le sota nga nawek ko le fam barata bukana na courant polo le boyta nga nawek ko le fam barata man na so ani arbe do ko la public lele Gambia dingulu woto ite nyanta always inata la standby le wala sula ko ani wol sula ta munela ite la do ko la karola mari ni ajube amanke free of charge banku dingul sula ta la nyaaya bare ka kodo le bonda kun andu kodo wo kadum banku do ko la do so ni aran nawek lamfute la do ko la karola don woto lamfuta banku do ko la kamuda jamal bije men yalon ko wala ka managing director ti ani institutional hardly pour yeje kata tolla sa tewol kono kajibe la mol kamun do ku sifale mi yalon ko e ka wolle ke o ma fonyi na fangona rasabu managing director la role a kuntutale a kata fendi mi yalon ko ya dandi dame wala ceremonial managing director mi yalon ko ka fendi da damani project launching be caring ani wasifal wa pour ka fendi kata on the ground we all know ko mbe yalon ne ko nyame momo mi yalon ko be do ko na be ka bo supervisor unit manager all be ka report to the managing director wonyama wol nyanda ka effective ila do ko nyin ko pour ka je ko kela mol bambandi ka je ko ila do ko ke ni mol bula on the ground they are not doing their work it is a responsibility dan ka long wala ni mol ya report ya ku ye tabati very well ni to monke ke managing director de nawek to nya place woni kumata baka ando mobe yalo ne na fame mbije woto ni to bon wo muna fanyin ay madi la kensen wo kodo kamen sura manke kensen di ilafta men wala mu yeddo ko ke bangoy woto be kumala bake ni wo managing director mela do ko ke president kane bule fambulu bari atele ke appoint always anyante ke scrutinize anyaitara lori kan e ba ka mexo banku do ko ke ko anyanda kala nyame na manke aka ke nyame after all Gambian they have this culture ninku mankete do molbe ke bulo chodi president wala president mankete woto abe kumala ba ke president ya nyalo banko la institutional kam nga continue kibaro la fatu network mbeta wala to tumo men na interview banta damen to alon ko ça fait ko GDC la national youth president MC Cham Junior adi amuta ko teke de bulo chodi president Adama Barrow la masakunda la ako incompetency imandu ko no andum president Barrow malo abe banko sambala nyame tumo men na MC Cham be diamu kan remi joina la appointment la be men tombon ka samba social security ya tande kibaro do MC Cham Junior ay safero men ki a janjandi anin kibar bundal adi amuta ku jamala me alon ko ayafo akode president Barrow ko take ay appointment men ke remi joina la memo Mr Joina di ay natale tumo men na ye rena joina ya tombon nu commando ka ke deputy chairperson di me alon ko abe marla independent electoral commission la IEC bari a wo tombon do man na tambinode bari ya fofan e ko anin sarto ni silol fora nyoko le bring mul wo sita social media anin bla ko do tari kaytande ko di ni reni joina mole mati me alon ko abe NPP le andi ko executive member le mati ye yaytande kibarol do kibaro nyin kontinata kaytande ko de MC Cham Junior brabe diamu ko ako president Adama Barrow la administration memo ala masa kundati ako ila amandang ila doku no bali adam mala bari iman sulo itandi banku dingul la kumboto me alon ko ka wosio menke president Barrow me asola MC Cham Junior aytandi a kontinata kaytande ako joina chantem van amamme ala ko ala appointment do me alon ko is unconstitutional men ni loi fota nyoko to mo na president ya tombon ayake IEC la deputy chairman oti bring mol kumbota anata wo decision o revise wala anata wo murundi ay place o nyin tabulu
ako kotake fana anata tombon ay place do diala mi alan ko anil loi fana fota nyoko ay tande kibarol to Mr Joyna sante ya tombon kake board chairman oti mi alan ko abetalla Social Security and Housing Finance Corporation ni natal tumo mene ala tombondir do yew busa buli ay tande kibarol to ako who are the president's advisor on appointment and legality jumanyo le president wala yamar lalti tombondiro la karola anil kul mi alan ko wolle be dendi loi la karola MC Cham jino nyinin karoke ako ni ajube be scenario banko la mara kitabo kono même 1997 constitution odi alla section 1752 part 3 même ala fanna keme tawor wala anil lulu tunkum fulanjang anaka ala karat sabanjang akabe scenario nge bake ako public enterprises jamala doku bundali ako wala kul maranya ani nyanta kala nyame wo bebe scenario den ako de ni so ni public enterprise hol ni mu dura man sa kundala buloleti malan ko man sala tamuiti gambe dingule tamuiti andu ko kundi niata be tamala je man sa kundala nyanta ka control andu momondi ni be kala board chairman oti walla be kala moti mi alon ka be marla wo dulala e nyanta kala moti mi alon ko de abebe nyanta senarinde el nim president be tombonna a nyanta consultation on kala ani public service commission ka wol bunda kala mani si kula janni be tombonna be place wo dilala andu a nyanta kala moti mi alon ko de e kun nyanta fala bake e nyanta la doko nola e nyanta kala moti mi alon ko e balo e fato fa bake ay tan kibarol do anata fanan senendi MC Chamule be diamu kan sande ako ni mu national assembly member te walla mu député de andu walla ibe political party ko no mi alon ko place o be bulje walla ibe do ko la mi alon ko man sakunda dulalo mi alon ko e mu dare tolti dulal to mi alon ko abe public service wolle walla abe do ko la jamale e manyanne tombonna ke marandi nyilla ako banko marar kitabo 1997 constitution o wo senandi le MC Chamu ya tandi ako barato be men je kan sande president barola administration o wol man suuro yitandi fan walla e man na banko marar kitabo e ma hati e kenya la kan kul la mi alon ko wolle nyanta andi man bunya tiling the rule of law loi tamandiri bulo andu man sakuna nyanta tamala nyame andu e kam même face à wolem corruption même tapalani nakariani jenkoldi and threatening to our national security e benna banko la tanko aka munta be silanda babu dun kanje MC Chamu ya bulo chori nyilla brabe diam la remi joina la tombon diro la bin president Adam Barrow tombon kake board chairman odi Social Security and Housing Finance Corporation commando van ay place men diala wolemu Independent Electoral Commission pour ay ke ila vice chairman odi bari ko ani lwali sarol fora nyogole mol diamuta inata o bay anata place do diala ko ke baran sa diamo banom kamanda rami joina mi alon ko president o wala tomba no ko mando prike deputy chairperson ti aya wala nduma chairman ti IEC amu fennet mi alon ko kabiri ya fo ya hola no dalilo meyatina mo jamal kumbota ko wala fo president wala decision on en recien wala aya murundi wala kamo multi mi alon ko official member wala amu official place wala babul National People's Party kon NPP la Banjul wala ya sabo kada moti mi alon ko president o decision on en reverse wala nduma aya murundi kote ke amu multi mi alon ko ay place wodi yala andunga kamunta section 175 subsection 2 akame yitande wodlando e mari mo multi mi alon ko politique place manya ka trebul natra ndun ko fanam kamunta rami ay fonyo ala place wala kada moti mi alon ko I resigned from NPP proposed member but it should be public mo be nyanta kalone in line with best practice janni wato mi alon ko abebola aranyin la remember akamunta bot mo yalon ko wala mo nyi alpha ka fulti men ka mara doku bundal ila role kuma ya tabake governing mi yalon ko wala mara ling ila tamandre sidol la anin ka ful nyi ila kamunta institution nyi betamala nyame abebe nyi molle bulanga wat la witness wato mi yalon ko mol mi yalon ko bota patil kono mi yalon ko fa wala multi mi yalon ko sutiara no APRC la we are given position as a third way mi yalon ka commercial ka bankola nafulo ka misappropriate wala ka tinya mi yalon ko society security manke exception ti wala ko nyi akata fenti mi yalon ko nafu jamal botaje kadum mo kunkilina la ko wol kono ba to say the fact wala ka APRC fasano be ko mo ala bake pour Gambia santeng na bankola development me mo jiriwati ko mi yalon ko wolle se banko sambano nga abondi ngani politiko sabandi nyola ni atawo manke abe kola la bake pour Gambia nga hammeda min ay futaje wari ni ajube kumol wala mol mi yalon ko yeyin kuma kan bay wala yala apoy meno bay isembeta banko marar kitabola ala fanna keme tawrula ani lulu tunkum fulanjang ala kara sabanjang ya fofan e ko nyilmum moleti mi yalon ko momondi ni ndulal ni be tombonna ke kije imanya na kala moti mi yalon ko be kala National Assembly member di imanya na kala the holder of any political office imanya na tarla political party kono wala do kula politique kono andum imanya na kala moti mi yalon ko e be tombonna ka place o dila ni ay surata politique wala karola wol be disqualified woto nabe o nyama woto appointment o nyil inyanta ajube kulale ibadi la jumal la anin jumale nyanta marla andum fam ay yitande ko public service commission nyanda ke consult le wala natran ko nyina signa follow aketale no kabire go mistake sifa nyi kere mo jamal be nyine karola fo mo public service commission e me consult wala ke nyine ka
wol data nyame ni nyen sifa nata nan kote ke ya mu fene de mi yalanko if natra nunko one suggest that ko president ka appointment okay atra nunko ametal consult ko banko la maral kitabo ya la nyame den public service commission na chairman warrant le prior resign from his position. Very well ni atra president ya i consult le bi mi yalanko mawlon fa consult fama i consult natra i consult le andunde ye go ahead di la pour ay appointment no nyinke wo mu fenti mi yalanko mose wol fana integrity nyin question ila dogo because akumata bake ila dogo mi alon ko wole na tombon dola ani public enterprise sol nyanta control la nyami banko kam hanbe katen dan kibaro la ko UDP c'est total joke NPP TV suggest UDP rented crowd for Njaba Kunda meeting ako UDP mu fayala la de ko NPP la TV ya itande kabri wato mi alon ke ba fokan ko UDP kol e kata mol de mi alon ko kafo membenta Njaba Kunda e loisir wala ke wala de kabri wato mi alon ka be diamu kan aka fo fan aka mun tay mum molti mi alon ko fa mol me yalon ko woltata atanyen dinkra nyin to dol bije mambo Njaba Kunda de yow mo tolle luwasi wala molle bora dinkral do kata atanyen la nyin to yayitande fatu network ba sa feka wato mene ko National People's Party ila online media mi yalon ko wala mi la kibar janjam bundade membe jawan la bam bundade ko video do bije mi yalon ko ya sea mi yalon ko bita mo second tan nani anim fula e ko mo molti mi yalon ko fa UDP la meeting o mi yalon ko wala kata Njaba Kunda amo fenne mi yalon ko nyi weekend o nyin kono e ko National People's Party la nyin TV e kata molti mi yalon ko UDP ko mo feyala la de yayitande nyame ko mo jama mo wuli jamal bije wal kada molti mi yalon ko fa imabeta UDP la bengoto mi yalon ko wala all body bula political rally de men kada nun Njaba Kunda kabri wato mi yalon ko president carte fo men nyande kala December karo kono abe suti kan yayitande bari ko National People's Party ila TV kada molti mi yalon ko video do bije ya share Facebook adami yalon ko fa e caption ko je e ko please listen e ko ale ke moti mi yalon ko ali la moy UDP mu feyala de yayitande e ko video nyin kono amuso dol bije mi yalon ko wala kalamero ke ka fe botadan dame wala ibotande andu fay ko ni mo jamal nada e ko musudo bi jo fanan ka boda nyomile dami yalon ko fa ni moto jamal wala moto saba membi da kanya dafa moto saba fe idi wo botna nyomile kananan Njaba Kunda ta nyin la nyin do men na sabo e ko NPP la mol yayitande ko UDP kol wal mu fe ala lati de yafo e ko mu fe ala lati nga continue kibaro la hansa fora newspaper fanan bembudu la kibar tala Louis Jobe savero ko di disputed farmland di dinkira me alon ko kenole mo problème ko no me alon ko sate fula me alon ko wolle be jana jara tundola ya fo fan problème o nyin hansa abe continue kan ne amambang sate fulul me alon ko wolle be nyosa ba kenola wala sulu koti ani sare jama wol bebe jara west district le e ko hansa abe continue kan ya tande kibarol do kibaro nyin continue da kay tande ko sandem van amam me dimbado boda wodulato andu sate mo doli e budo chodi sate mo dolla me alon ko wolle fan ba ko ma fan kaw dimba mala wo kenoto ya tande kibarol do sulu ko beriye diamutaye ya fo bay ko sare jama ye bulo chodi wolle de ko wolle fan mo moldi me alon ko wolle wo dimba bondi wodulato andu anada ke fendi me alon ko ima control ye nyala dimba nyin kam afindira sulu ko la su ko moldo fa abina fura sulu ko ya tande kibarol do e ko nyi incident walla anyin ko me alon ko wolle kata mem mo nyin dimba bodi akada lu men wala aramisa tambila jun karotil tan 2021 to moment na urarola ya itandi e ko sa moli sate moli man ko wolle be sara jama wolle tata pour que la kenoli sasa to moment ne be preparation na wolle be prendre keka ni sanji folo la to moment na samaya nyatele ya itandi kibaro do la min sise me alon ka tele mo alkaloti sulu ko village ate ya bulo chodi modo la me ka fa ko lalo balde akode wole famo moti me alon ko ay dimba bo nyi dulanto andum al duay mala amman son dimba nyim fala anada ke fendi me alon ko ay dulal be mala je ya itandi kibaro do sise konde da ka itandi ko balde de mole madi me alon ko wole mo moti me alon ka katu problème wulinda nyi sate molte ma me alon ko wolle be on lando andum sawol men be tambita atele modi fa me alon ka bul adabe nyi problème ko no nyi community flotte ma même nyi sate flotte ako andum ate mo moti me alon ko signa jama aka nyi ko report wala kata ko nyi kalami japine police station to min tara fo signa fula ako hansay bar kumambo ko nyi dode hansay problème o nyimbe continue kanne sise ay tandi sise kontera tumiro la kay tandi ko de ako de nyi ko hansa man control andu dimba me alon ko abondie ati abulo chodi men na wala mo nyi baldade ako wala dimba malaje amman son dimba fala ando anada problème de bala mol kanje mi mo forest o nyindi ani sumol ruminan memo la dafe maison di ani la ni sol mi alon ko kadomoro wenke ela nyamon ni fewdo dimba yo be janjane atande kibaro do kibaro nyin kondere hansa ni atande ko de akodi incident ngun ko mi alon ko wala kedate ya report modo ya me ka fay ko Abdoulaye Camara atale mo forestry officer de mi alon ko wala marta wo tundola bala be sabarin dame wala mo jara burendi
ya tandi kibaro do ako bari bria nyin ko kalami wala report je han sa wo man na nyin dulanto pour kana je jube janni be nyin kibaro sa fele kay tandi kibaro do sise ako sulu ko sato atele mus adbe sate merum le kono wo tundola mi alon ko wala be jara be sin tundola ay tandi kibaro do bria nyin forestry officer ya fana contact fora ya contact ka nyin ka ko do la mi alon ko wala sundi nyin ko la aya fofam akotonya ay kuma kan soro kabo alkalo suluko la alkalo bulu kaitan di kodo la ma ko wala mu problème o di sate fulo tema ako bari dimbani na bo wato bota time menna ama report je a wato la ako bari asagun ko yi asayin laman yani noko de nyin sate fulo la problème o wota tindala ye mo la forestia malon ko banko bela na falemo ay tan di kibarol do akon kaitan di ko de nyin be mu kodi malon ko de a nyanta danna bari forest ni malon ko wala mu mo la wulolti wo mo bela tadi wo mo banko bela tada ay tandi kibarol do bre lalo balde mi alon ko sise atele tumi nyin ko dol la memu nyin dimba maloti ate boda sare jamale bri ade fanan contact ka nyin ka nyin tumi rol la yemenda kanwala ay balanta nyin ko la de ako nyin manke kudi mi alon ko asabatita so ko ate nala di nyon mi alon ko yetumi ko telle bulobe nyin dimba boko ma ay tandi kibarol do bri ya nyin ka mi alon ko ate ka fay ko boy balde ate fanan alam ko atele be sare jama ya defana nyinin ka kudul la mi alam ko wala be dende nyim problème wala akode ate mambo nyin dimba bo fon kala ma mi alam ko wala kada nyin sudulando abara diamuda ku jamala de ako niaju be alkalo mi alam ko wala be sulu ko satoro ako muy tel lun taw leti de itel fon wo keno diala mi alam ko sa ka siso konkon ka foko atele mu aje mu sulu ko ledi ako sa wo keno fon itel lew diala mi alam ko tel sare jaman ko ay afana ya fo nyim kibar bunday memu fora ñu sebari hanbe katenten kibaro la ko wige fim koreñ telle kera moti mi yalan kon telle ya hanyindi ko UDP la parti li la nyato la normalan ko ajiyam sekay ka mo molti mi yalan ko president Adama Barrow ala diamu follow mi yalan kay wala ke ka fo nyat lingol amu molti mi yalan ka be nun jara jara kanne iko ajiyam sekay ya ki ba so fega watu mene ko UDP la deputy party li la ajiyam sekay a kera molti mi yalan ko ayita de ko president Barrow amu molti mi yalan ko diamu follow mi yalan kay wala ke ka fo nyat lingol kabri wado mi yalan ko UDP la nyaton ko mantara nunje ako president Barrow mo molti mi yalan ko temben abe nun jara jara kan atanyin la nyindo telle kera moti mi yalan ko ya hanyindi ya itande bayri ko UDP kata mollati mi yalan ko 2016 sangoy fote la mo kuma balla kabri wato mi yalan ko la party leader ade mo ko tengol kata moti mi yalan ko ye mutanu ye samanu kasoro ya jamel maralo kono ya itande e ko nyama fan kabri wato mi yalan ko be nyinro ki kan a pour nyaadon ko la mi yalan ko be tambile nyaato e ko UDP kata mollati mi yalan ko meeting o kenon dame wala bunduti dami yalan ko president Barrow kata molti mi yalan ka diya mutanu je ya itande e ko nyama fa wolungo a sibit lungo a UDP ngol mi kabri la be la bengo ke kan a all body bu men kata non jaba kunda e ko mi yalan ko ba foka wato mena e ka mo molti mi yalan ko ajam seka ay tan diroke ka fa kabrim president Adama Barrow amu molti mi yalan ka benun diam ka wo meeting odo men kede no mbundong amu molti mi yalan ka benun jara jara ka ngata nyin la nyin tol ay tan ako kabrim president Barrow pareta diamola akara molti mi yalan ka kay ko andiam ande mo molti mi yalan ko na diamo nyi yaya nyadila akaya ya jabe akay ko la diamo de na tan ko kemo keme sid la tambe wala dile ata nyin la nyi do bayri man kuma hala ma fo nyin la nyi do ay tan ako nyama fande mo molti mi yalan ko nga fay ka fay ko bayri be diamo kanne ibe jara jara kan ata nyin la nyi do andum fantal bina nyaaton ko tombona membe tambila nyaato aytane ako Adama has no courage Adama Barrow mu molti mi yalan ka man hanyi andu wonyama fan kabir ngamoy akata mu mo fatingol di wala hanyi tale ndem molti mi yalan ko jele tale bari telle molti mi yalan ko telle Adama Barrow hanyinde iko ajiyam seka ya yitande barki baro ko mejitande ajiyam seka ko UDP ko le president Barrow wakilendi de kabir wato mi yalan ko ako wala diamu folo ka fo nyaat lingola abenu jara jara kan ka ba jara jara kan wala fo ko kabir ngabe diamu kan ka fo nyaat lingola amu molti mi yalan ko aba jara jara kan war president Barrow always aka mem fo wala makata le jatu fa de jata fala de o ka fatia continue kibaro la hani sa fora ñu so be mbulu ela kibatala Nelson Mane ani Yankuba Jallo e fane savero ke e ko artiso e gafa me ko Mamadou Jaju Jamalon Rongo ate keta moti mi alon ko ala kitio mi alon ko aba kono ani alkalo me ani alimamo mi alon ko wolle be banjuninde ani mo say kotango e ko ñi arami satambila junu karo til tang 2020 a continental high court membe banjuni ay tandi kibarol to Rongo e ko 2018 son kono atele ñi mol samba kitio lan kana mel falete Mamadou Lons Jaju atelem alkalo te banjunundi ani imamo Yaya Ba mi alon kate fanam bo raba banjunundi ne Malan Jay Modou Badji Landing Kota lang fulolo Jaju ani Jibril Cissé Fodé Bari ami alon ko telem famo former senior officer National Drug Law Enforcement Agency ani Inspector General of Police ani Director General mi alon ko wolle Drug Law Enforcement Agency I will be samba kiti wala tan kibaro do Rongo mi alon ko ya long
tola e ko de ate kamen kanin wala kamen kanin kiti bungon wala million tanti aka wo fofan ako ya arasle nyala me alon ko ani loi fota nyoko ya detain me alon ko ya sindi loi killing me alon ko ya la banku di ya nyanto ti nyale agent sol me alon ko wolle famu moldi me alon ko wolle ba ko koma banjudi ni sate ko abe kalamiro ke kan ko de ke million tan ko tan wala ko de ate moti me alon ko malicious prosecution ya samba kiti bungo la me alon ko ya kitindi ani loi ni satol fota nyoko andu ya la hadama ya nyanto ti nya me alon ko mam bara la ya tande kibaro do ko de ke fana abe kanindro ke kan million tan ko tan wala ko damage me alon ko briya soron wala ya kitindi ye kuka la me alon ko ani loi ni satol fota nyoko anada ku jama tinya ala balu anala balunya me alon ko ate aje ko is unlawful ani banko loi fota nyoko le rongo ay tande kibaro do additionally ko take fana abe kanindro ke kan 200,000 dal si wili keme fula akode pour action ay simfamenta den pour ka ko nyi futande kiti bon la ay tande kibaro do rongo a intena relaita wala atunkunta dame wala mo ay lero kaytol bondi me alon ko abita lera tan kem tawor wala ani saba document sol me alon ko wolbe mu kaytol lede ay wolbe landi high court nyati la me alon ko wolbe banjun ay tande kibaro do ay nada tan saba ani lulu fana me alon ko justice senabu wada sise ay wolbe landa nyati lona kaytande ko de aka kuma kan men foten wolle mu kudi me alon ko asabati dale nyin jojo nyati lona me alon ko wolle mu justice senabu wada siseti ya tande kibaro do e ko bri rongo nyin kuma kan be sata ala kaytol be landi jojo nyati lona ina rakitol lo sawndi fo october karo tilmuwan ani lulu tilmuwan ni woro wala ani tilmuwan ni say talan kononto natambira minute tan sabala somanda pour jojo e lamoy kiti o continue ya findindi forabala hanbe katen den kibaro la ngata da silame dami yalon ko fan jokadu ay ko moldol bije mi yalon ko faye mubidikati yodo bije mi yalon ko yala bunda kati atanyen la nyindo sudo talan saba ma fa wala nata nga bidikati yo nyon soro ma dundi kibaro nyin kono ka nyin ka nyin ko akere nyadil an men yalon ko wolle yala bunda kati ay ne ala mum fancy fa la tara na ala telephone ta do nga dundi kibaro kono hello live King FM radio 94.7 abaraka nge soro programme to nyamen ko tege hello ya inin bare ba live King FM radio 94.7 godon alhamdulillah ya foy ko bidiga kunun suto sungol kera moltimi yalan ko yela bitiko kati jokadu da silame afo mole sungol yela bitiko ni ya kati wade jumal ani ni muneta sakat la kunun suto around 3 months hello hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa gangana ba mo ka jake muru allo le moy kan ke nyinin ka ko sungol yela bitiko kati ya bitiko ni ya kati nyaadi ani ni muneta bitiko e gal dunta ya jela sole ya sole ta bangu ko ya sole dunta ni kono do ka mola nke mola ya dunta ni kono do ka firo ke dama do yana taraje doye tara la firu la doye tara la do ni tongo nindi ma after biri membe na la ranka ani nindi ma ya taraje abotaje adara bidigo ko ani be ko jibola wo time wala nga daele ndi ma daele dum sokono ida dum sokono ndo kono bortan dum sokono after ngana jaadu ko ko mali after ngani baraw ni nga ka fay kol ko tokam after yaafo radio misiro kono yaafo misiro kono dal fana naata tinde dal borta so kabiri idun daje be non ko di nyino la foye ko do jela anen foye na sara no gal biri dun daje be ko di nyino le ko ro boni nen ma ko ro boni me fala e ben dula jibe tari wato ma finde kala e ben dula jibe fari ako ko ro jibe nalman ko ro finde nalman finde ma fala so enen ko do manda no nan ko ni ko manta ko nga ma ba damel ay ma frol so bare dula de ke sitidi le ma ko roje so kabiri ka duite kan inem fango fo wayate ye la fi nyaada ni yaw ma bole ban fo mante may nyaadal ma ko ma da non quand même fo kabiri dunte kan fo la face ma bole même wi la nyaada ni ya ma bole ban fo ma mam no ya wato te ki jogo fa ki yo farata me sude no ime sude nandi ma ko nye dolbe de ko mini so akamanda fanyina sinya follow de kabiri ka boy la bidi ko nyika fo wala fa alana dal taka wala nakade la bidi ko da salame bidi ko wato ko serum yedo katije e ko di bataje barna bidi ko do birin tata je ani santeme namana sore yinang la so so ila bundani akamunde mo kadi yela bungo nyi yewala singi dundani jela no ima kati billahi ima kati man kari ano fema
ya bungono so ani ngamere ni sembolem bala kam da bungo ni ba so kan sa akamunda kuma kan woni fo mu fener bi yalla ko matel di stop wala almo be kalam da kabri be okay ka ndema kalamu de dol ko ma ko kalamu de baro yalla mu tole dol be ni la da ni ma ko moy bu kala fi tindila bare ma dol be bu ka ni tindila idondi idondi ida tondi nde elman elman nyang bati ham ka wala mi yalon ka ba dame wala dasi la mete dami yalon ko sungol wala kata molti mi yalon ko idunta kam wala dinkira nyinto dami yalon ko fangi la kala kodo wala fengol tanu atanyen la nyinto bari afo ako ni hani feng amanta atanyen la nyinto sungol malloki continue kibaro la kibar kato france ka fora be mbulu han sai la kibatala makuto mane saveroke Umar Cissé président member Gambia Transport Union adiamuta ko ya ko la mi yalon ko driver binya be tilinda la santing abol ko no ayafo ako ay ka fuelo min la fa wato wati wonata ke fenti mi alan ko ay bata ko la nyin revel kan ay tan kibarol do brabe diamla in an exclusive interview nyin karo anin jabiro biri adunta anin kibar bunda tema sisi ay tan dide ako ko karo kar fa santen wato wati e se fuelo la fa banko kanja nyin nata ke fenti mi alan ko ay bata ko bale la tel revel fanankan ay tan kibarol do ako this has a very negative impact on our daily activities nyin nata ke fenti mi alan ko ay tel batan di bake na lulu cool mi alan ko ka jang soko tani nala karola working hours sol soko ni molbe wu findi la kata do ko la driver ka bata ku jama taki ay tan di kibarol do e ko ni arabo tambala wala nyin talata tambila jun karotili killing 2021 ye fuelo la fa banko kanjang dimenke alon ko atelmu petrol de kabo dalasi tallulu nim fula burutu saba ya bondi je ya samba dalasi tallul ni woro burutu tan anin killing andu memu diesel de yewo bondi kabo burutu kabo dalasi tallulu burutu tan woro anin nani ya ke san dalasi tallulu ni saba burutu tan nani anin fula ya lafaje Umar Cissé ay tande ako nyin keda fendi mi alon ko de wato wati kanyi fuelu la fa banko kanjang atra fa bu ketel fon bonda kalama wonata ka fendi mi alon ko ay bata ko la tel driver kan ani la balunya ay tande kibarol do a continue da kay tande ko de ako andu amanda wala anata confusion wala teremo ko mi alon ko nyo saba aka dundi driver ni commutal mi alon ko wolle mu paso njaldi ni nata transportation wala tanina ani fea memo paso la karola ay tande kibarol do si se continue da ka kumandro ke man sakunda la ko de e nyanda nyi ko jube kulalde bari na jube van woto ni atrebe fuelo la fa la wato wade woto ye pasol fonal la fa wala ye fuelo jindi ye pasol to anoto ako kadu ni oketa ibaji la kolle akul be talala drevol fanan kan ay tande kibarol do drevol santeng aya fo van ako ni nyininka o kuma kilo ka wala foye nyin kibar bunda mum fura nyu subati e ko brini drevol interview so wala ini drevol nyininka ani jabiro dunde tema e bebe wosi kan nyin ku kilo la mi alon koy ka keten ya fo van e ko man sakunda ka jigjigle don ye fuelo la fa adra van itel van drevol ibuka bo ibonde akalama ni tel data fueling station même agence roltode pour ka fuelo sang wato le tel kalon ko fuelo la fatale bi wala gas fuelo la fatale bi wonande kala kuti malon ko anyanta danna ya tande kibarol do ina da commando ke man sakundala ko telefona inyante telefona na ko jubelalde bari ni ajube fan kulo malon ko ni ba kala inyanta dizono ni nyante bondala kalamale kadu ni ma ke o nyama fan ay telefona na balu anila balunya ikawo nasindele drevol ya fo pour kibar bundali nga fole non komando ko jamal bi jeni fuelo dabe talaka wala ni ba talaka amu fenet mi yalan ko ak kankula la bari mo advantage la de masakunda na tra non ko fuelo jim adabe la fa kan dron amu fenet mi yalan ko ibuka kankula nyimu fenet mi yalan ko masakunda nyanta wala mol ya faham le wala dol bi je yalon ne ko nyimu fenet mi yalan ko fuelo la dala fluctuate wala ala dala jio anala selo amu fenet mi yalan ka be depending international market ni abe wala kan so it should not be taken wa mol manya kaje ko abe politique ko wala ndo abe dande wo fanna si wala kan ko me ye febo ye fo meme febo ye nyala wakak natra nko abe talaka ndrom ka monta press release ka finte katabake kayitani ko fuelo da talaka very well ku kundi natra be banko dingol affect la directly so ko la balu ani la balunya wojanda kala fendi malon ko nyanta bula kala male on sakunda ni be la faro kala nyanta afulale ni be tararo fanan kala nyanta afulale after all fuel price will globally available world market ana la fara je man sakunda kala fale o banke skubdu man damu rasaina oto man sakunda
communication barrier manyana tarla ani bankuli ultem hanbe katen dan kibaro Yankuba Toure trial set for judgment Bruce Asimota wala sa standard newspaper ko Justice Ibrahim Jaita mi yalongo kiti telale membe high court banjuli kat leketa moti mi yalongo mo fa kiti o mi yalongo Yankuba Toure be wala kono e ka mo multi mi yalongo kiti o nyi lo sawun le kabri wato mi yalongo Yankuba Toure me yalongo nabe AFPRC junta nyin kono anna kara minister fanandi banko nyin kan ako kiti o nyi abajulo kundula julay karotil tang anin nani benyen sango mi yalongo be wala kono yayitani Yankuba Toure ka mo multi mi yalongo tumir kili yawal deng atongoda mi yalongo wala mo fati yayitande anu ka tumiro mi yalongo yawal deng atongoda e ka mo fenen mi yalongo Yankuba Toure ya tumi ka mo multi mi yalongo fa mo Ousmane Korosise mi yalongo nana kara minister of finance di banko nyin kan amu multi mi yalongo ya tumi wala faro la kabri wa tumi ka kay obusanim fenela menni kuda mulunda wala joranna mi yalongo sangarata a jun karo kono 1995 sango kololi sate kono yayitande e ko nyama fam prosecution memu banko la multi mi yalongo wala tambite nyaado wala principal state council ti a AM Yusuf anim fana mi yalongo fan kiti woni ala wucho nyin kono sede kono to bije mi yalongo ay wal commande anim fana a kada multi mi yalongo sede jara jamal bije mi yalongo ala ne kiti bu ngo nyatli ngola yayitande baro be nyama fan kabri waro mi yalongo banko la mol be la kiti o sorona e ko kada multi mi yalongo balamba ya da fana yeleta atanyin la nyido da mi yalongo fan men be balamba ya la karola wala kada multi mi yalongo fan ye sede fula commande anda be kono Yankuba Toure fan la muso memu mami mintati yayitande e ko kabri waro mi yalongo a ko sorondiro keda akamunda atanyi evideno la wala sedo la mi yalongo wolle bara balamba ya la mol bulo e ko kada multi mi yalongo fan akamunda Yankuba Toure fan na dake modi mi yalongo fana yala balamba ya di kiti bongo wala al bankeje yayitande e ko october karo tiltang anim fula a serun sango mi yalongo fa wala tumi mola loyade e ka kada multi mi yalongo ay oral application oke wala kuma kan fa kiti bongo mi yalongo a foding adal la men ken saferoti da mi yalongo fan ay tandiroke ka fa kiti bongo ko de nyanda kada multi mi yalongo Yankuba Toure nyanda ka bulale bayri fa niya jibe a Yankuba Toure amu multi mi yalongo AFPRC abe nu wala kono mi yalongo wala multi mene kude take anno banko moral kitabo kabo 1994 kata 1997 a katambini banko moral kitabo ko ala paragraph 13 mi yalongo wala mala bunda folode al bunda sabanjango anin nani jango ni lulu jango a banko moral kitabo la fanna fula jango nyindo o kada fenne mi yalongo wayi tandiro kele ka fode Yankuba Toure nyol anado nyol wal mom molti mi yalongo banko la moral kitabo ye sansande wonyambe manya kidin la yayitande e ko nyinna da sabu kidi woni na rasamba dame wala superior court kidi bungol bela kidi bumba banko nyinga anu wal na kango dide ka fo kai court ye ko memo kidi bum sandongode e siten den ka tan tumi mo nyin kidin di yayitande e ko nyama fan kabrin siyobe kering atan ku kidi on nyukunda mi yalongo wala Abdoulaye Sissoko hode memo Yankuba Toure fangala loyade e ka mo molti mi yalongo ay kidi bungo kumandi aka fo yeke molti mi yalongo ay Yankuba Toure sa acute and discharge tumi romi yalongo yewol den atongo dai e sa jolong anum fana yabula fana yayitande bar me yalongo wala mo banko wala moti mi yalongo wala be lorim banko to yala kidi bungo AM Yusuf e ka kidi bungo kumandi ka fo Yankuba Toure ay ke moti mi yalongo sa sorong yayitande bar kibaro ka me yitande wala kala kidi woni jun karotil tang ay julay karotil tang ani nani men sango men kono ba julo kuntula a Banjul High Court iba julo kuntula Banjul High Court hansa nga continue kibaro la be commando ka dam wala London kona damen to alon ko kibaro men ka futa king of ya fofan dimba babota kordado to je mi alon ko anata tinyaru ba ala wo mol ka mi alon ko wolle be sabatrenje be commando kala je nga asu ajube dimba nyi bota nyaadi aning jumale ya bondi aning ay mun tinyar ci faleke ninga sarta soto laynoto ba dundila kibaro to ka nyinin ka ku jamala membe dendin dimba nyinna bola wo dulato membe London kona hello be live King FM 94.7 ade nga kala muda ko dimba bota alla korra kono dimba nyi bota nyaadi de dimba nyi dimma kambano do wala dimba bondi okay ka sondo mo man kende abaka ay dimba bondi nyaadi ay soketo la wutu kuran soketo wala ma ay munne ti nyaaje ay mente nyaaje moto fu continue wala munne bunnani bidangal morol no larangol sirangol plus crimol mani boto saba abere janta je feto fato momon nini me fidira wada mal tudela afol be malata la be mo be nungu da lef sayente mbirme ndi amola bari ya foko bum be malata le fon domrol be malata atella bolo be laari nyaade ay mum batal kule latel kam ndewala bi o fasinyo kendol membe ma koy kande kandu bari ila feto fatol be janta ya domro be janta ani la fankanta ko do me yalan ko ka ca fofam bul buri e fam ma ko yalla so ban la lim fano feto be janta ya mala no kede le monta no mal so nin sinyo kendol de be domro kele ko lala binna domro fan ko la tam bul bakele na tara sinyo kendol de
Okay, fo biri nyin keda ali la mol bon masa kundala mol bonda kalamale national disaster management lamba wala député mballa tundol la pour ga assessment ke kajube kulbe la nyame kuno mo virindi mbabo da mol na da janne ka kamera ka samba na sanko kalo kim TV wol be na da janne mo jamal na da pour ka jibe okay mol na da ka jibe de okay sa albe ma ko ni wala be ma ko ngino kan lawda bunda be ma ko ngino kan je bayir feto fatal to ba ado morla to ba la songol bele janta okay alla dimba be nyaari fo dimba wartale dimba warta kan to bayir ndam manta ninna luwasila belam la luwasila do wol sawnta mo la bon la kono ke laaje yele songol londe wonde peron la ko to men yalan ko day ke fundi la peron ko doro okay jol findi dara ci la peron ko to ye musol bula on dum tabon ko okay bay bunta sot la na ma fa wala sai ko jakalo ben na bakel baraka bakembe ko jahalo bela bake birin dimba babotela korra kono ay bunnanu mala ay la domor fon ni la fon be nka ko mali no men na wolon 5178001 5178001 nimme lafte ima ko la to men na dunda kole akon hanbe katen den kibaro la ko ame gifs detail on operation restore sanity alhaji mane wala safe standard newspaper ba safe ka wato men ko Gambia Armed Forces mi yalon ko wolen sojarolde e kata multi mi yalon ko fa ya kono fanundi bake ya kulli roke bunda men na mi yalon ko commande operation restore sanity pour ka sene andiro na finan tabandiri bulol to membe banko nyin kay yayitande bayri fa yayitande ko atanyi sojar kunda e kata multi mi yalon ko dimas lungo e kankula roke ko be kulli roke la bunda dola mi yalon ko fa be sene andiro na finan banko nyin kan kabri wato mi yalon ko kuryani tanka bali yakata fente mi yalon ko abe siya kam banko nyin kam bake yayitande bari ko kabri nyin kuma kan fo mo jamal buje men ka korosi roke yayitande fanko sojarol la nyin kuma kan nya janjantal de amu fenner mi yalon ke malondi bulukan anyanda kata nyame yayitande e ka ba ko nyin faraka wato men kad yam Gambia Armed Forces to yala a mejo lamen sanyang e ka mo multi mi yalon ko aya fo standard yede ayitandi la ka fay ko e tel mo multi mi yalon ko nyin sojar kunda wala nyin bunda mi yalon ko ye wala kulli ten pour ka sene andiro na fenan sate ko membe dandin ta mandir nyalla ako wala commanda mu mendi wala men yalon ko wala muy la nyaton ko di wala lieutenant colonel Omar Bojanti ayitandi ako nyama operation ni amu fenner mi yalon ko be tara coordinate la wala men ba kala la ko korosi la ta mandir nya wala Republican National Guard headquarters mi yalon ko wolle be banjun ayitande ako nyama fanyi operation wala ta mandiro mi yalon ko sojarol bole kala pour ka sanendiro na fena na banko kan aka mo fened mi yalon ko karfula ya be wala tala andu wonyama fa akamunda nen sulo bije isa la fano fanan ayitande ako nyama fanyi operation wala ñin tamandirinya amo fened mi yalon ko atakela damma ko banko ñim be wala be akara damma ko mbodide ñim mu fened mi yalon ko banko be kan ibe tarla ata ñin la ñin dole ka je ko ba ken wala ñame ka tanko na fena banko ñin kan aytande e ko mejo sañang ata na ka fo wato mena e ka ma yitande ko kodo wala ko mi yalon ko be dunna ata ñi operation ñin kondo bara aytande ko logistique mi yalon ko wala futa ñomo la karode anen ko ku membe dending ata ñin tamandiro la karola o be mu fened mi yalon ko fa yewo sodole wala bol sodole aytande o ñama fan kabring aba fokan ko ñim mu fened mi yalon ko for National Guard mi yalon ko fa wala bankola tankori sojarol la karola fe mo multi mi yalon ko sembo sot la pour ka arreske wala ka mo muto ke bang e ko mejo sañang amo multi mi yalon ko aytane ko ñi operation ñi amo fened mi yalon ko sojarol ñi police wala doku wala fenti mi yalon ko wala bebulo and wonyama fan sojarol la doku wala karola o mo fened mi yalon ko bulo talata woto bake o fanna ñina and wonyama si mo mutanole natra nun ko ajarta aytane ako ñi mo molati mi yalon ko e si mutaro ke nole and natra nun ko be mutaro ke la e be mari la ko tamandi la ni prete yedi police wala pour l'autre la cité la ko to kaya senendi o be nyama fangati den ka fo wato mena ako nyi amide ay mo molti mi yalon ko ya kalamutale ko nyi mo fenet mi yalon ko fa akamunda nyin tamandirnya mi yalon ko wala be keri a pour ka je ko ka senendiro na fena banko nyinga mi yalon ko teli o kulli akamo fenet mi yalon ko ni luwal wala to men yalon ko wala ba yitandiro ke ga ala luwala soto la karola amo fenet mi yalon ko ni luwal mam fo nyoko aytane ako rules of engagement mi yalon ko wala ka mota ka wala pour ku yedu indi motima amo fenet mi yalon ka banke kukuda den tel sojarole aytane bayri fanan kan na molti karandile o fanna nyim fana lana aytane ako nyama fa opening fire pour ka kido muta ka fay sando ako wolen kula bangdi mi yalon kay bole kala akay bari ni ajibe akamunda mbari musol ni mbari kewol ay walante man kodo ma nyol din to komal wolle molti mi yalon ko wolle be tarla ata nyin do ko nyin kono andu ni bakala e bakala ne hajjeltu kono la aytande o nyama fa ako nyimu fenet mi yalon ko nana manta kukela ko mi yalon ko fa ani luwabe fola nyoko e ko sojarol la diamu la aytande Gambia Armed Forces e ko e kata molti mi yalon ko loyal financiate bul bake andu wonyama ko mi yalon ko bole
kala e ko loyal ni ko ko jaño yalla aytane aka ko ni mosa fahamnole pour ka je fenko abe kenol nyame membe dendi wala karola ko ni to aytane bari men yalla ko wala kumata je ani men nyanda koku mi yalla ko dimba kala mba be kala ne luwala aytande ako ni ajibe hani men yalla ko wolle ba fo kanko national assembly la committee wol mo molti mi yalla ko fa aka munda ibe complain ka wala be diamaka ko wol nyanda ka nyum mol scrutinize la wala kela ko ni kesemede ka jibe bake ako be mo fenet mi yalla ka kenole a wala to mo fenet mi yalla ko iselni national assembly be do ko ke kan aytande ako let them the critics men yalla ko wolle be jale rola e kay fonyo ka mol confuse wala ke filindi aytande ako manda succeed la wala la famene wota kenole nyin silola aytande mejo sanyang atende ka fu wato mena ako the army could not disclose army task force asatan wala ko ku mi yalla ko lebe dendi ni operation la karola dalilol to mi yalla ko lebe dendi tanko la karola aytande ako nyama fa what the critics have to understand men ka jale roke nyanda ka fahamle nyimu kula mi yalla ko tamandirole andum fa natran ko tamandirole a op mi criminalol men yalla ko wolle ka kuriyake wato be la wol ka tarantel nyaato la aytande ko ku nintel bakela mba sata la membe dendi ni operation la karola a nyanda ka ken hakil tuwo kono la so yaro la diamula ya aytande ako nyama fa we love the country banko nyintel laftala le an ko moko dengol fana laftala nyame aytande ako ni wonde 2016 ngi banko nyimu fenet mi yalla ko ala fadu nanu nyamo kono le baro be nyama fa ndel mo molti mi yalla ko lotal lodurato fo bim furata ata nyin dinkra nyin to aytande ako people should not forget about that mol mo nyaka nyina ata nyin ko nyina andu wonyama fa be mol kumandiga ka fo yetela hajola e kana sila e ko mejo lamin kesanyam aytande kabrabe senendiro ke ka so yaro la ko la mi yalla ko fa wol mo molti mi yalla ko bitakan satewol kono pour ka jefen ko sanity mi yalon ko wolen sene andirode ka na fenan ka bilol kono hanbi katen den kibaro la natan ko nga honorable Musa Sonko ni nga soto nga dundi kibaro kono kabri wato mi yalon ko ka munta dimanche lo kibarol pintita e ka mo molti mi yalon ko ala support wala to mo molti mi yalon ko fayitande ka natana United Democratic Party e ka mo molti mi yalon ko abenu wo party nyintole nyaato do man abotaje adaro National Reconciliation Party mi yalon ko wole NRP de ando benunje place o membe no abulu je fa wolen deputy party leader fo janni wato mi yalon ko la jin congress la bongo mi yalon ka be kala dami yalon ko honorable Musa Sonko ta mam participate wala ama dabula wo congress nyim fonto natra nga soto nga dundi programme ko ka nyini ka mune nyel decision on wala nyel load la nyim mi yalon ko ay volta muna ya sabu ay ata na yala telephone ta nga dundi programme ko hello honorable hello Mr. Jara inimbare sama inimbare wala King FM radio 94.7 abare ka ngi soto programme do nyame baraka good akamunda dimaso kibarol pindita ko me molti mi yalon ko yela support declare United Democratic Party ya kotake kabri wato mi yalon ko ebenu NRP le muna ya sabu ikara molti mi yalon ko fan itara UDP kotake kabri ya fo nyala no interview do kono ko pati Jamal Bije mi yalon ko be no mo andu la tay yetare kan mi en samba UDP ko yaje UDP di ma en question ne kabri on ta biyaje ko minna partido mambe pour la senior da biyaje damino ndala partido birina tan minna mollem la wallem bambu 1996 birino ta election wala son tay jabi kenola pour ko kidin jabi so also in na ka jang looking thorough consultations you know ka said that I should go to UDP and decide now that I should go to UDP so I'm telling UDP ela na UDP kono nyi wato kono kabrin December 40 ya nyatri na se mune fali no la politiko do lo wanyumi nte dal ngalon ko nte mo political figure to kabir one time and ngalon ko ngaso Sudan I can assure the UDP that I can mobilize more than 2,000 votes for UDP in this constituency and more than that number throughout in the whole Gambia at large. Honorable nyimo fenati mi yalon ko ni yafa modol bije mi yalon ko fi jalay kay sa yitande ka fe mo molti mi yalon ko perhaps almost sentiment wala kuma kan wala damma bari benu NRP le and you couldn't do such imo sifa keno NRP in lo wanyumi e be wona fala wala Nalente binte nata NRP and support the NRP buljantel na support do for 8 years kabinte dara NRP amad bane man na jam ka campagne amad ba mol malon the people of Lower Yumi are relying on me for their support in the NRP so in the election in 2000 before that in the election NRP election amad ba man na kana to campaign for me. They
there was no visible NRP support. No personal support, and I have gathered over 2,000 votes at that time against the APRC government. So having been an opposition, opposition for the past 25 years or thereabout, made opposition yala bake. Muneatina if a hand should maintain opposition of the Banco Nyinka, despite the role ball play 2016 change me along the Banco Nyinka. Political focus, political is an agenda. It's an agenda na hamo ke million bin the political mawo jebi ita mollen ke bin the political na molu anen Gambia at large na so wala baluja falilla wala tinna na koko kata na so la balu la fala man kan to jamma na kuti wala nan te hankabi bawo ngaje ko man fali hankabi the struggle continues. So the struggle kende ke purka je ko wala balu nya falin bankoka December 4th I'm offended me alonko amanjam fa koteke. How optimistic are you? Ila jiko be nyadile on December 4th presidential election. This is a foregone conclusion. I want to assure all Gambians UDP they are going to shoot the polls. But there's no doubt about that whatsoever. Because we are supporting them, we are giving them our full support, and we will go at all lengths to make sure that they go to State House. So how about NRP? Me alonko ebenu wole to komando. Ela boje finally pruke fan declare ka fo itara mum parti dolta abe mun gable create la parti ni. Well, I don't want to talk about NRP anymore. I don't want to talk about them. But let them, it's what they can do in the absence of Musa Sonko. But I don't want to talk about them. Baraka Bake, Honorable Musa Sonko, Akate Bodajela, Malefkela Kofo, Kabri Watomi Alanko, Akata, United Democratic Party. Interesting moment. Kamunda Wato Membi Adamo Duata Bake, Janimbe Fintilambe, Kankularo le Dila Mola, Janimbe studio Kono. Bulela kankular foro memendi la wala mo kankularo nyim bota mel bulu wala côté family wala côté dimbal me ko wolle be banko kanja e ko meeting men e ka ke karsaba nyinanta fanam fele ya lungola avec la dunu karotil tang anin kononto abe benna sibiti dum le fe o kamala ila nyaton ka koto ka fo fama memo balandin côté ti membe banjunundi ba mamadi côté membe sibanor président Lamine côté membe Welingara vice président Bintu côté me alon ko abe banjunundi ne adja binta côté membe France wala muy la adversary Adja Fatmata Kote me alon ko abe France faram adversary Lamine Kote me alon ko abe America Malam Kote me alon ko abe Sibanoro atele mu secretary general Moro Kote me alon ko abe Farabale atele mu assistant secretary general Samba Njai Kote me alon ko abe Faji Kundale atele mu general PRO Sunkar Kote me alon ko abe Banjunding assistant PRO Alhaji Kote me alon ko abe Banjunde atele mu editor Jaju Si Kote me alon ko abe Faji Kunda assistant editor le matedi Tuba Kote me alon ko abe Dubai le atele mo youth mobilisati Lamine Kote me alon ko abe Manduar le atele mo la media adversary Bakar Kote me alon ko abe Tanje ani Lamine Kote membe latre kunda sabiji wolbe mo media advisor le Sadio Kote me alon ko abe Faji Kunda le atele mo la tresorati Sankun Kote me alon ko abe Brikama atele mo la organisati